Okay. Okay guys, we're ready na Magbablog natin. Okay. Let's go. Pili tayo na. So guys, Yeah. ano yan muna daw? Kasi paborite namin yan. Okay. Kasi lahat ng games mala favorite namin. Ang Yes. nilalaro namin lahat. Opo. Minecraft. Paano to i-play? Kanon-kanon lang. Okay. Kaso ayaw niya mag-play pala eh. Hmm? Paano ba ito mag-play? I-wait mo Ayaw lang pala. kasi. Ayaw niya kahit i-wait. Iba na lang. Okay. Okay. Pili ikaw dito ng games. Okay. Wait lang. Hmm. Ito. Ito. Ha! Yun na! Yan! Maganda to! So guys, Okay guys. pwede going na to- natin po si ng games ko po makanta lahat ang ano na favorite namin ilalo kasi ang cute ang cute na malataan ang kasi sa datap ang malakyut. Malakyut? Ano yung malakyut? Okay. Ako muna. Ay. Tak. Ito. Oh! Ah. Go. Asis. Pindutin mo yun. Hindi yan touchscreen. Dali, ako tatalon. Ikaw pumindot. Ayun o. Pindot. O, diba? Ah! Hey. Ayun o. O, dapat tatalon tayo. Okay, go. Oh! Ay, panata nga. Iba na naman. Isa pa. Tignan mo ako, ha? Tignan mo ako. Oh, diba? Oy! Oh. Uy, patay na naman. Patay tayo, ha? Ay, napindot to. Uy! Ay. Ay, putik. Ay, joke lang. Yun, ah. Sorry. Sorry. Ba't yun, di ba, putik? Nataan natos. Sabi ko natos. Natos? Alam ko yan. Yan. Wow! Yay! Dahil may canteen na ako. Ah! Dahil may canteen na tayo. Okay. Iba naman? O, sige. Ano kayang games naman? Anong Ito games? muna. Ayaw nga yan eh. Hindi, wait lang. Iba naman. Dating lang. Yan, pili ka dyan. Ito, gamutin natin to. O, sige. O, sige, pwede. Okay, gamutin natin yung paa. Kasi iiyak yung tao. Iyak yung baby eh. Ay, yung ano eh, yung girl. Nivea Super 10 Body Serum with a unique combination of niacinamide and 100 So, guys, iba naman yung nalalo namin. Ito muna. Ito. Maggagamot kami ng paa. Ng paa. Iyan, so, Okay. papalik natin. Hindi natin papalik. Baka ito yung water. Bagong pindot. Ayun, naku, ang daming sugat ng paa niya. Wait lang, ito sa araw. Pok. Okay. Pindot mo. Wait lang. Wait lang.
Ayun na, gamutin mo na. Pindutin mo daw yun. Ito, gamit to. Wait lang, wala pa. Pindot. Wala, yun. Ano yun? Puk. 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 Wait lang. Ito. Puk. Puk. Ayaw. Puk. Puk. Galing ah. Puk. Ayun yan. Ayun yan. Puk. 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 Mawiwinner na tayo. So Mawiwinner na kami. guys, mawiwinner na natin to. Yung ito. Kaso kasi ang hirap laluin. Laruin. Ay, wala Yeah. pala. Wala pa eh. Pinindot mo agad eh. Puk. Oh, di ba? Yay, winner na tayo. Ayun, yun. Gamitin mo daw yan. Ito. Lang, ito. Yun daw. Gamitin mo daw yun. Bilog. Pisa. 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 Okay, sasabunin na namin yung paa. Sabon. Sige, sabunin natin lahat yan. Sabunin natin lahat yan. Yung ano pa, sukat. Sugat. Mas, Sige, kaya mo yan. Ano sasabihin mo? Sabihin mo na yung sasabihin mo. so guys, mahati yung paa, hindi naman may sapon. Yun! Babanlawan na namin. Babanlawan na namin yan. Towel. Towel. Wait lang. Towel. Punas. Punasan mo. Sige, punasan mo. Hugs, dito lang. Punasan na namin yung paa para hindi na siya basa. Opo. May pulati pa dito. Oh, sa paa. Oh. Yak! Ala, Ay, wala. mahiwa. Hindi nga, pinupunasan namin. Huy. Yun! Lagyan mong gamot. Hindi daw, sasara mo siya, sasara. Wait lang. Wala. Pindot. 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 Yay! Yay! So, Ayan, pindot mo na. Lalagyan mo na siya ng wax. wax. Wait lang. Go, lalagyan namin ng wax lahat yan. Yan. Tapusin sige. lang natin, guys. Tapusin na natin, guys. Kasi Tapos, nilinis na yung paa ng pasyente natin. ng pasyente natin. So, guys, ang sakit pala. Nalaman kong kung may ganyan yan, hindi ko nakita. So, guys, nakita na natin yan. Tatanggalin na natin yung mga dumi. Yay! Pala humingi. Konti na lang. Yung kuko na lang. Ayusin natin yung kuko. Yup. Yun, gugupitin na namin yung nails. Los, Groji. Si Planet meron pataan. Meron palang granny dito. Ito na. Yan Wait na. lang. Oh, puk. Puk. Tuk. Puk yaw.
Nakakaiyak na ako ah. Lang. Oops, ayun na. Gugupitin na namin. Tungtong. Gugupitin na namin yung mga kuko. Tsaka yung Uy, mga dumi. saan? Ayaw. Ang pangit naman. Ayaw. Punta ko nga. Ayun, ala, kinuha. Kunin mo yun. Huwag yung paa mo dyan. Kaya pala eh. Hindi lang, yan. Kasi yung... ayun o. Linisin mo daw. Linis. Lilinisin Linis. namin lahat yan. Ay. Wait lang. Lilinisin namin lahat yan. Sige. Hmm? 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 Konti na lang. Maninis. Konti na lang. So guys, maninis na na. Yun. Sapon. So, pupunasan natin. Pupunasan natin. Para kuminis. Ayun na, konti na lang. Ayun na lang yung madumi, oh. Hmm? Hmm? Ayan na. Konti na lang yung dumi. Tumatalon yan. Tumatalon. Ayun na, nail cutter na. Tumatalon. Gugupitin na namin. Sige. Wait lang. Hindi ka nakikita. Yan. So guys, So guys, magugupit na kami ng kuko. kukupit na natin yung kuko. Para malinis na. Yun, ang ganda. Wait lang. Ano ba yan? Yun! Lalagyan na natin ng powder. Ako na. Sige. Aba, yan, pindot. Yan, kaya mo dito. Galing mo na pala eh. Dito, yan, dito sa box. Alright, pindot. Yun, pindutin mo to. Pindutin mo yun. Hindi ba, yan. Pindot. Mali. Yun. Yun. Yan. Sa baba. Yan. 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 Ang tagal pa lang yan. Ako, para mabilis. Pong, pong, pong. Ayun na. Kunin mo yun. Ano yan? Hindi ko alam. Oh! Ayun na, dali mo dun. Yan. Jug, 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 jug. Jug, 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 jug. Yun. Sige. Lilinisin namin lahat yan. Wait lang. Dahan lang. Ay! La! Ang dilim. Ang dilim. Tung tung. Tung ting ting ting. Tudutong dang. Ayun na, malapit na. Tudutong tung tung. Ting dang 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 ting dong dang. Ting 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 ting. Tung tang 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 ting. Tututung tung tung. Dadang tang tang. Ayun na, malapit na. Ano ba yung kinakanta mo? Tung ting tung. Maglalagay na kami ng lotion. Lotion. Ako na. Sige.